السلام عليكم. في هذا الفيديو غنشوفوا لا سوليسيون دو ليكزercice 12 من كتاب ناجح ماتيماتيك. soit f la fonction numérique fx égale la valeur absolue de 2x plus 5 moins 2x moins 5. Donc la première question montrer que f est une fonction impaire. Voilà, calculer f1 sur 3 et f moins 1 sur 3 et écrire fx en fonction de x sans utilisation du symbole de la valeur absolue dans chacun des deux cas suivants, ou la représentation graphique de la fonction f. Donc dans la première question, montrons que f est une fonction impaire. Donc là on a d de f égale r, d de f ou l'ensemble r. Donc pour tout x de r, on a moins x appartient à r. Et pour tout x de r, on a, donc nous allons calculer f moins x égale, on dit 2, donc on va remplacer x par moins x plus 5 moins 2 moins x moins 5 égale, donc on dit moins 2x plus 5 moins 2x moins 5 égale, donc on a par moins 1, donc on dit moins 2x moins 5 moins 2x plus 5. Donc ça n'a pas la valeur absolue de moins 1 هي 1. donc هنا ما يبقاش عندي moins 1, donc غتولي عندي هي la valeur absolue اولا la valeur absolue ديال مو x هي la valeur absolue de x. donc la valeur absolue ديال هاد العدد ديال هاد البولينوم هي 2x moins 5 moins la valeur absolue, donc عندي هنا 2x plus 5, alors que f de x هي la valeur absolue ديال 2x plus 5 moins, donc هنا غنعمل par moins 1 غتولي عندي donc نكتب هذه هي الاولى. donc عندي moins, donc عندنا la somme commutative, donc عندي moins 2x plus 5 plus 2x moins 5. d'abord نعمل par moins 1, donc هي moins 2x plus 5 moins 2x moins 5, وهذه هي la fonction f de x. donc هي 2x plus 5 moins 2x moins 5, donc هذه هي f de x, d'où f moins x égale moins f de x. Et par suite la fonction est une fonction impaire. f est une fonction impaire. La deuxième question, il y a calculons f1 sur 3 et f moins 1 sur 3. On a fx égale, donc on remplace x par 1 sur 3, f1 sur 3 égale, donc 2 fois 1 tiers plus 5 moins 2, 1 sur 3 moins 5 égale 2 tiers plus 5 moins 2 tiers moins 5 égale 3, 2 plus 15 moins 3, 2 moins 15 égale, donc on a 17 sur 3 moins 13 sur 3. donc la valeur absolue du nombre positif il y a le même nombre égale 17 sur 3 moins هنا عندي غتولي هي 13 sur 3 égale 17 sur 3 moins 13 sur 3 هي 4 sur 3. donc f ديال 1 sur 3 égale 4 sur 3. donc on sait que la fonction f est une fonction impaire, donc comme f est une fonction impaire, donc f ديال moins x égale moins f de x. donc f moins x égale moins f de x. non,
دونك إلا بغيت نحسب اف ديال موان 1 sur 3 اف موان 1 sur 3 هي موان اف 1 sur 3. دونك علاش؟ حيت لا فونكسيون اف هي فونكسيون امبير. دونك ديجا حسبنا اف 1 sur 3 هي 4 sur 3. دابا اف موان 1 sur 3 ايكال موان اف 1 sur 3 هي موان 4 sur 3. Voilà. La troisième question, écrire fx en fonction de x sans utilisation du symbole de la valeur absolue dans chacun des deux cas suivants. Donc x compris entre 0 et 5 sur 2 et x supérieur ou égal à 5 sur 2. Donc on a f de x égale f de x, il y a la valeur absolue de 2x plus 5 moins 2x moins 5. Donc on dit au tableau. Donc عندنا هنا غيكون x، هنا لا فالور ابسولو ديال 2x plus 5 2x moins 5. دونك هنا f de x. دونك عندي في الخانة الأولى غنديرو x، الخانة الثانية غنديرو لا فالور ابسولو ديال 2x plus 5، الخانة الثانية 2x moins 5، والخانة الأخيرة غتكون فيها f de x. دونك هنا x elle est définie sur R، يعني دي موان لانفيني حتى بلس لانفيني. عندنا دونك 2x plus 5 égale 0 lorsque x égale moins 5 sur 2. دونك moins 5 sur 2 عندي هنا 0. دونك هنا بيان سور مغنديرش 0 حيت انا الا عوضت باغ moins 2 sur 5 f ديال moins 2 sur 5 différent de 0. وهنا عندي 5 sur 2. دونك 5 sur 2 هو 0 ديال لا فالور ابسولو ديال 2x moins 5. فوالا بيان سور هنا عندنا 0. دونك هنا عندنا 0. عندنا لا فالور ابسولو ديال 2x plus 5. دونك هي غتكون عندي هنا بوزيتيف، يعني الا كان عندي 2x plus 5 supérieur ou égal à moins 5 sur 2. دونك هنا غتكون عندي بوزيتيف، يعني غنكتب هنا 2x plus 5 وهنا 2x plus 5 وهنا غيكون نيجاتيف. دونك خصني نضربو في موان 1. دونك هي موان 2x moins 5. هنا عندي 2x moins 5 إلا كان x égale 5 sur 2 égale 0، يعني إلا كان x supérieur égal à 5 sur 2 غتكون هاد البولينوم. دونك غتكون عندي اون ايكواسيون هنا بوزيتيف، غيكون هذا بوزيتيف، يعني غتكون عندي هنا 2x moins 5 وهنا غيكون نيجاتيف، يعني moins 2x plus 5. حتى هنا moins 2x plus 5 يعني صغر من 0. دابا f de x شناهي؟ هي هاد دونك هاد لا فالور ابسولو موان هاد لا فالور ابسولو هي f de x، يعني هاد البولينوم موان هاد البولينوم. دونك عندي moins 2x moins 5 moins 2x moins 5. دونك هنا moins 2x غتولي هنا plus 2x هي 0 و moins 5 هي moins 10. دونك حتى هنا غنديرو لا ديفيرونس، عندي 2x plus 5 موان هادي. دونك عندي 2x moins 2x هي 4x و 5 moins 5 هي 0. دونك هنا هي 4x. 2x plus 5 moins 2x plus 5. دونك 2x moins 2x 0. 5 moins 5 دونك هي 10. Voilà, donc f de x هي moins 10 sur l'intervalle moins l'infini moins 5 sur 2 وهي 4x sur l'intervalle moins 5 sur 2 5 sur 2 وهي 10 sur l'intervalle 5 sur 2 plus l'infini. Donc هنا عطاونا نشوفوا شحال هي f de x. Donc sur l'intervalle 0,5 sur 2. Donc l'intervalle 0,5 sur 2 هو هذا. دونك غنشوفها شحال هي على هاد الانترفال، و sur l'intervalle x supérieur égal 5 sur 2. دونك في هاد الانترفال هذا دونك غناخد غير غناخد اف اكس غير على هاد لي زانترفال هادو. دونك عندي اف دو اكس هي اف دو اكس يعني سون لا فالور ابسولو هي 4x. دونك هي 4x سي x compris entre 0 et 5 sur 2 donc égale 4x. C'est x compris entre 5 sur 2 et 0 وهي 10. donc هي 10 c'est x supérieur ou égal à 5 sur 2. c'est x supérieur ou égal à 5 sur 2.
Voilà, donc هذه f de x ديالنا sans la valeur absolue. Donc d'abord nous la dernière question, la représentation graphique de la fonction f. La représentation graphique de la fonction f, donc on a la représentation sur R, on a f de x donc sur R, il y a 10 c'est x supérieur ou égal à 5 sur 2, il y a 4x c'est x compris entre 0 et 5 sur 2, il y a moins 10 c'est x inférieur ou égal à moins 5 sur 2. Donc on dit une fonction constante, donc à partir de donc on dit 5 sur 2, il y a 2,5, donc on dit غادي تكون عندنا point 10. Donc عندي non 10 voilà, donc عندي non غتكون عندي la fonction constante. Donc بحال هكا غنمثلها يعني في l'intervalle 5 sur 2 plus l'infini ديما f de x غتساوي ليا 10. donc هنايا 5 sur 2 3 حتى هي غتعطيني 10. donc مثلا عندي 5 حتى هي غتعطيني 10 f ديال 10 donc غتعطيني 10. donc ديما غتكون ليماج ديال هاد لي بوين هادو كيكونوا كيساويو ليا 10 يعني فونكسيون كونستانت f de x égale 10. donc sur l'intervalle 5 sur 2 plus l'infini. voilà donc هنا غتكون عندي هذا هو التمثيل ديالها. عاوتاني sur l'intervalle moins l'infini moins 5 sur 2 donc عندي هنايا moins 5 sur 2 عندي moins 10 donc عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 donc عندي هنا 10 يعني غتكون عندي هنايا بوين. فوالا دونك غتكون هنا كونستانت غتكون ايغال موان 10 f de x ايغال موان 10. بالنسبه ل f x ايغال 4x دونك فونكسيون افين يعني غتكون هنايا في الانترفال موان 5 sur 2 5 sur 2 غتكون هي هذه يعني غتكون هنا 4x عندي اون دروات يعني يكفي انني نعرف ليماج ديال دو بوين اولا نحسبهم هنايا كاملين. دونك نحسبوا 4 ديال لي بوين. عندي مثلا هنا عندي x وهنا عندي 4x. مثلا الا كان x ايغال 0 دونك 4 fois 0 هي 0 x ايغال 1 4 fois 1 هي 4 x ايغال moins 1 دونك moins 4 2 8 etc. دونك هنا يكفي اننا نعرفوا دو بوين دونك حيت غيكون عندي اون دروات. عندي قلنا 0 يعني غتكون عندي هنا نقطه وعندي 1 مع 4 دونك عندي هنايا 1 عندي 4 هنا دونك 0 1 2 3 4 وعندي moins 1 دونك عندي moins 1 moins 2 moins 3 moins 4 دونك هنا دونك هنا وعندي باغ اكزومبل 2 هي 8 دونك عندي 2 هي 8 غتكون هنايا ونمثلو المستقيم. Voilà, donc هذا هو la représentation graphique ديال la fonction f. وهذا هو c de f. Et merci.